Hello, the vlogger. Welcome to my vlog. Welcome to my vlog. Hello, Pamilya Marunggay. So, Good day, students. Welcome to my vlog. kukulit ah. Nandito kami sa farm. It's a Black Saturday and meron kami kunting picnic para na rin sa birthday celebration ko at ni ma'am nung April 2 and April 3. So ayun, nandito kami sa farm, nagpipiknik, unwind konti para sa iwas problema sa labas. Gawa tayo ng shower. Yo, hello. Hello. Oh, ignan mo. Family Torres yan. The new generation. Oh. Picnic muna, luto-luto muna. Buhay farm. Buhay farm. Oh, ang dami. Daming pagkain. Yan si Tupi. One pig yan. One pig. Oh, buhay farm. Unwind, unwind. Unwind konti. Pampatanggal ng stress sa mga problema sa buhay. Sama ulit. Tom, sama ulit Tom. Pinayagan na. Farm visit, farm picnic, and iwas stress na rin. Iwas COVID. Disclaimer ho, kami lang yung nandito. Oh. Tara kain. Oh, tara kain. Preparing po tayo ng food natin, picnic dito. Shout out, shout out. Oto, picture. May sunggo sa taas. May unggoy. Sabi hello. Hello Tita Ian. Hello, Tita Ian. Kutsut. Oh, ma'am, happy birthday. Manataunan ma'am. Ma'am, manataunan. Paano? 25. Let's go and have a shower. Oh, wag kang tatakbo ah. Yon, ligo na si NJ. Ligo na. Sige, shower yan. Shower. Oh, shower na siya. Ni Lola, redigdigos ka na eh. Datay mahanga makaikat si Mureng. Apa gika kaya nga timurong itik may kalang agpalami is. Chasi. Hello. Hello, hello. 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 Oh. Let's go. Kuha ng buko. Buko. Punta kami sa baba. Kuha ng buko. Oh, taas oh. Taas na ni Charles oh. Taas. Taas. Matagaw ato. Oh, dyan oh. Tingnan sa baba. Oh. 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 Yan. Daming bunga.
tayo ng buko. Kasama ang ating gang. Magpipinsan, hi! Kuha kami ng buko sa farm. Doon sa taas. Where in the farm? Sa farm. Kuha kami ng buko. Kolan. Call. Ulit. Sabihin mo nga. Ay! Ulit. Ay! Oh, sagagaysada lang kano na pintas da. Sagagaysada lang kan naawitan. Da kayo ano? Hoy, tired ka? Tired. Tired man. Hoy, pulutin nyo dyan sa gaysa na bilhin. Kayo na po. Tagsagaysay kayo. Fresh ang palaya. Fresh yung bayan niyo. Lang tayo dito sa farm. Buha ng shoutout Ian. Sorry Brad. Ganyan talaga. Enjoy na lang dyan sa Baguio. Pupunta rin kami dyan soon. Ha? Pag-bike kami ton. Si Kanto bahala kanya kami ditan. Mana? Dual daw. Oh. Kuha muna kami. Awan, dahil na alam mo na. Abi, nagpaala ka? Oo, hindi mo nang alam yun. Kuha, ano DJ? What, AJ, what? I see it. What do you see? I see the house. Ah, the house, you see the house? House of? House up. Kaninong house? House? House. TikTok. So, house of chicken. House of chicken. Chicken, house of chicken. Chicken. House of Agad taray, matuto ta. Taray man. Hi. Oh, hi, pen. Hi. Picnic. Hi. Oh, sige, hi. Cut. Good day, students! Welcome to my vlog! Yay! Kukulit ah. Pinakyat na ni Timo. Uy, no! Bakit amang ka na din eh, ni Timo eh. Dito ka lang AJ, dito ka lang. Sorry, sobrang ingay namin. Ganito talaga kami. Maingay. Oh, yan sila. Bunga. Kain tayo. Oh. Yun. Nice. Farmville. 360 view. Sami. Sino niya tinagimas? Ah, yun yung. So. Basa bing Sara. Ay, apo na si. Hello, guys, Siri. TikTok to. I-plug mo di TikTok mo, pet. TikTok nagkaso. O, kuha na, dali. Wait lang.
Let's go! Oh. Shakon. Oh. Ouch! Naulog? Jay, dito ka ba daan? Ouch! Ouch! Ako na maghawak. Ako na. Na pa. Ngayon, yung kumain tip-tipo na padiguna, ha? What happened again? Squash mo yung pumani itong bawal ako. Lagyan natin ng alcohol. Lagyan natin ng Baka na alcohol. naman. Scotch daw siya, natumba daw Let's siya. put alcohol. Nakras ka! No. Life in Hawaii. Life in farm. Pagpagod na, dito na magpahinga. Dito na, oh. So yan. Fresh, no? Fresh. Woohoo! Karni pang pakbet. Ala ka dyan mas asidog anya kayo. Mother dear. Mother dear. At tinola ka, lechong ka pa. Ang masida dyan tinola. Ito ang bahay ng mga manok na may kaunting manok, na mas mabuting paghugulan ng oras ng aking ama sa bukid. Nakilang ka nga pag ay. Hello. Nahin na lang yan. Let's go! Fresh farm. Ano doon? TikTok Muna Teo. Nandun, sa loob ng motor. Tilapia. Tilapia gaming. Bet pak, bet. Pagkatakiwara anak tama panji ka baw naging karne na. Naririnig niyan. Yun, oh. Let's go! Let's go, Buko! Paglang na one men's meal. Grabe din anak tanay ranan. Shati kwa. Shati tawag namin kasi dahil model. Pang kwa. Oh, game. Model. Ulit sige. Model, ulit. Lang mo, di ka lang. Ikal ko ato eh. Okay, 1, 2, 3, go! Lala! Okay. 1, 2, 3. Ang tani manong de. Ang tani manong de. Makawa na natin. Oh, pendong, model. Ah! Naluto ba sigod na yung kakal?
Team ka. Nagpanglo. Pang, bulong ti ko pang. Oh. Bulong ti saba. Puno anan. Ni. Post. Ay, dyan si Loloseng paglasing eh. Post. Post na. Picture. 1, 2, 3, S. 1, 2, 3, S. Video social distancing ka. Yes. Baka dagpos kan dati baka Social distancing tayo. Off the camera kasi sa ragot. Ragop. Yo. Diyos sa mga langitan. Wish. Hi, Mama. Happy birthday. I love you always. Mwah. Hi, Mommy. Happy birthday. Wishing you good health. Praying for all the best wishes success in your life. May God bless you all. Thank you. Happy birthday. Wish namin sana kumami yung subscriber. Guys, subscribe. Subscribe. Like and subscribe. Kain na tayo. Kain na tayo. Oh. Kung ano kayo ni mamang mo? Message. Birthday. Birthday. Happy birthday ulit. Happy birthday again. Game. Model. Wait lang, ito pa lang. 1, 2, 3, go. Alam si kumadap naman dyan. Ubus yan. Pag naligo sila, oh. Nakaligo man naligo. Guys, magkakasin na kayo na. Makatulong kayo. Nagpapagod guys. Kasi si Biag ni. May bakbakit. Guys,
kinakati, kinakati, nakatado. Oh. Toka na kano, toka. Nagpapasta kami, di ba? Oo, so na kami. Shout out. Shout out, nagigigirls ka na lang nga ginaw. Jawain niyo daw sila. Marunong magugas ang pinggan. Check. Magaling kumain. Let's go home. Go home na. Pagod na sila. Like, Let's go share, home. subscribe Let's na go kayo home. guys. Magpapag-giveaway tayo ng 1,000 worth of mystery box sa mapalad na mananalo pag naabot natin ang 1,000 subscribers. Maraming salamat. Mga matinag-aday. Let's go home.